Lisod kaayo tan-awon ang imong anak nga naghilak tungod sa pagbulag, ghosting o unrequited love. Ang pain sa teen kay grabe, kay mao pa ang ilang first heartbreak. Unsaon nimo pagtabang nila? This is Jade Smar. Welcome sa Kuya Jade. Diin atong ginahatagan og guidance ang family issues nga lisod pero importante yung istoryahan. Heartbreak sa teen, dili gamay nga butang. Para nila, murag katapusan sa kalibutan. As parents, dili nato tawgon og binuang ilang kasakit. Ato silang alalayan, igiya, og sabton. 3 points for today. Number 1, comfort them. Validate their feelings. Ayaw i-dismiss. Dili nato sila ingnon og bata pa ka. Ayaw sigig drama. Para nila, tinuod kaayo ilang pain. Your present equals healing. 2 Corinthians 1:4. God comforts us in all our troubles so we can comfort others. Tell them, nak, sakit yun na. Sige lang, naara ko diri nimo. Okay ra maghilak. Your calm present help them healed emotionally and spiritually. Ikadua, point them back to their identity. Dili kay wala sila'y worth tungod sa pagbulag. Teens usually question, dili ba ko enough? Unsa di ay akong sayop? Wala na ko'y value. Dili sila kabalo nga ilang identity dili gikan sa relationship, pero gikan sa Ginoo. Psalms 139:14. I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Assure them, nak, ang usa ka tao dili maka-define sa imong value. You are valuable because God created you uniquely. Help them see beyond the relationship toward their true worth. Ikatulo, redirection. Show them the purpose behind the pain. Heartbreak can make them stronger and wiser kung sakto ang guidance. Dili nato i-spoil ang pain. Ato silang tabangan nga makakita og purpose. Romans 8:28. All things work together for good to those who love God. Help them reflect. Nak, basin gikuha sa Ginoo ang tao kay dili maayo para sa imong future. Basin mas naa siya giandam para nimo. Encourage them to refocus on studies, ministry, hobbies, family, o spiritual growth. Heartbreak is part of growing. Pero ang teen nga naay supportive parents, dili mapukan. Ang kasakit moagira, pero ang lesson og strength mamahimong forever. Psalms 34:18. The Lord is close to the broken-hearted. Kung ganahan ka og part 7, comment part 7. Sunod nato, pwede nato isgutan how to protect your teen from online and emotional dangers or how to teach your teen about godly relationship in the future. This is Kuya Jade. Salamat kaayo sa pagtanaw. God bless your family and your teens.